Good morning, students. How are you? I hope all of you stay at home and stay healthy, and may the God protect you at home. So, today we will talk about sense of hearing and sense of touch. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran dan indera peraba. So, let's start with sense of hearing. Ya, kita mulai dengan indera pendengaran dulu. Sense of hearing, indera pendengaran. Have you ever heard a loud sound? Apa kamu pernah mendengar suara yang keras? So if you have, jika iya, for example, contohnya sounds of someone playing a drum. Ya, contohnya suara seseorang sedang memainkan drum. What part of your body that you use to hear a sound? Bagian tubuh mana yang kamu gunakan untuk mendengar suara? Of course, it is your ears. Ya, tentu saja telinga. So, we use our ears to hear. Ya, kita memakai telinga untuk mendengar. So that means, artinya, our ears give us our sense of hearing. Jadi telinga kita itu adalah indera pendengaran kita. Ya, so we can hear something because we have sense of hearing. Jadi kita bisa mendengar sesuatu karena kita memiliki indera pendengaran. Our sense of hearing is our ears. Jadi indera pendengaran kita itu adalah telinga. So we use our ear for sense of hearing. Okay, that's the sense of hearing, our ears. So what do we use our sense of hearing for? Jadi indera pendengaran itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, fungsinya bagi manusia itu apa? So, let's take a look at this picture. Yeah. There is someone who is listening to music. Jadi, ada seorang anak yang sedang mendengarkan musik. So, the boy can hear the sound of the music. Jadi, anak ini bisa mendengar suara musik because he has sense of hearing. Ya, karena dia memiliki indera pendengaran. That is his ears. So, the function of sense of hearing, fungsi indera pendengaran yang pertama adalah to observe sounds, ya, untuk mengamati suara, ya, untuk mendengar suara, to hear sounds, to observe sounds, ya. So that's the function of sense of hearing. Itu fungsi utama dari indera pendengaran. Or as I said before, seperti teacher bilang tadi, you can hear a loud sound and then you can hear someone speaking to you. That's because we have sense of hearing. Karena kita punya indera pendengaran. And then let's take a look at this picture, the second picture. Perhatikan gambar yang kedua. So in this picture, yeah, you can see someone is the man is talking to the woman. Jadi pria di gambar sedang berbicara kepada wanita tersebut. So bagaimana wanita tersebut bisa mendengar suara dari laki-laki? Because the woman has sense of hearing. Karena wanita ini memiliki indera pendengaran. So, the next function of sense of hearing, jadi fungsi indera pendengaran yang berikutnya adalah to help us in communication or to help us to communicate, ya, membantu kita berkomunikasi dengan orang lain. So we can communicate with other people
ya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain because we have sense of hearing. Karena kita punya indera pendengaran, right? So, as I said before, the function of sense of hearing, the first one is to observe sound, right? There are several kinds of sounds. Ya, jadi ada beberapa jenis bunyi yang kita dengar. So, the first one is the loud one, ya, the loud sound. Suara yang keras. Let's take a look at this picture. Yeah. Do you know what this picture is? Yeah. So this is a picture of someone talking by using a megaphone. Ya, seseorang yang menggunakan megaphone untuk berbicara. So the sound of megaphone is involved as loud sound. Jadi suara megaphone itu termasuk suara yang keras. And let's take a look at this next picture. Nah, this is a picture of fireworks. Ya, ini adalah sound of fireworks. So the sound of fireworks, ya, the sound of fireworks, bunyi kembang api is involved in loud sound, termasuk suara yang keras. So, these are two examples of loud sound. And there is also, so we can also use sense of hearing to hear soft sound. Jadi indera pendengaran juga bisa mendengar suara yang pelan. So the first example of soft sound is sounds of water dripping. Suara tetesan air. Nah, so the sound of water dripping, ya, suara tetesan air itu termasuk soft sound, right? And then the sound of leaves falling. Suara dedaunan yang berjatuhan. So the sound of leaves falling is involved in soft sound. So these are two examples of soft sound, suara yang pelan. And then, ya, kemudian sense of hearing, indera pendengaran juga bisa mendengar suara yang tinggi dan suara yang rendah, high and low sound. So let's discuss high sound first. Mari kita bahas dulu yang suara yang tinggi. There are several animals that can make high sound. For example, wolves. Yeah. So sound of wolf howling, suara serigala yang melolong, it is dikategorikan sebagai high sound, suara yang tinggi. And then sound of a chick, ya, anak ayam, suara sound of a chick chirping. Jadi ketika anak ayam itu bersuara cicit cicit, that's a high sound, ya. It is categorized as high sound, termasuk suara yang tinggi. And then how about the low sound, suara yang rendah? For example, ya, a sound of cow mooing, ya. Jadi suara sapi itu termasuk suara yang rendah. So that's another function of sense of hearing, to observe high and low sound. So we can use our ears or our sense of hearing to observe loud and suara yang keras and high and low sound, suara yang tinggi dan suara yang rendah, and then you can hear someone speak loud to you because you have sense of hearing, right? And then sense of hearing also helps us to communicate. Yeah, helps human or other living things to communicate. Yeah, jadi sense of
indera pendengaran itu membantu kita dalam berkomunikasi. Let's take a look at this picture. So in this picture, you can see someone is speaking to the other one. Seseorang berbicara kepada yang lain. So we can hear someone speaks to us. Ya, kita bisa mendengar seseorang berbicara kepada kita because we have sense of hearing. Karena kita memiliki indera pendengaran. Ya, that's why we can communicate with other people because we hear what they speak. Okay, and then let's take a look at this picture. So as you know, seperti kalian ketahui, when uh, someone is still a baby, ketika seseorang masih anak bayi, they cannot speak a word, right? Even if they can, mereka hanya they can only speak some words. Jadi biasanya atau seorang bayi ya yang masih kecil itu tidak bisa berkomunikasi atau maksudnya tidak bisa berbicara dengan kata-kata ya. So how the baby communicates with the other people. Jadi bayi itu berkomunikasi dengan orang lain itu bagaimana? So a baby usually they cry ya. Jadi anak bayi itu biasanya menangis. When a baby feels they're hungry, when a baby feels hungry, ketika dia lapar, when a baby is sick, ketika dia sakit, when a baby feels hurt, ketika dia sedang merasakan sesuatu yang menyakitkan, the baby will cry. Ya. Jadi seorang bayi itu berkomunikasi dengan cara menangis. We can hear ya the sound of a baby crying. Kita bisa mendengar suara bayi menangis because we have sense of hearing. Karena kita punya indera pendengaran, right? And then the next one is an ambulance. So if you can hear an ambulance sound its siren, ketika kamu mendengar ambulans membunyikan bunyi sirenenya, ya, that means there is an emergency situation. Itu artinya ada sesuatu situasi darurat. Ya, so basically an ambulance when there is an emergency situation, ketika ada situasi darurat, ya, the ambulance will sound its siren. Ya, ambulans itu akan membunyikan sirenenya. So that means there is an emergency situation. So the ambulance communicate to other people. Jadi ambulans itu berkomunikasi dengan cara membunyikan sirenenya. Ya, we can hear the sound of ambulance siren because we have sense of hearing. Karena kita punya indera pendengaran, sehingga kita bisa mendengar bunyi sirene ambulans tadi. Alright, and then the next sense, ya. Sense of touch. So, have you ever touched a basketball? Pak, kamu sudah pernah menyentuh atau memegang bola basket? So, if you touch a basketball, ya, kalau ketika kamu menyentuh bola basket, the surface of a basketball, di permukaan bola basket itu, the texture is rough, ya, jadi teksturnya itu kasar. Ya, biasanya bola basket itu permukaannya kasar. And then how about when we touch a phone? When you touch your phone, bagaimana ketika kamu menyentuh telepon genggammu? So the texture of your phone usually, ya, tekstur dari handphonemu itu biasanya smooth, halus. So we can see the difference between rough and smooth because we have sense of touch, ya, karena kita punya indera peraba. Nah, we touch with our skin, ya, kita menyentuh dengan kulit kita, ya, we touch with our skin. So our skin gives us our sense of touch. Jadi indera peraba kita itu adalah kulit. Ya, so our skin gives us our sense of touch. Jadi kulit kita adalah indera
peraba. Nah, kalau tadi sense of hearing is our ears, ya. Nah, indera pendengaran tadi telinga. Sekarang indera peraba, that is our skin, yaitu kulit. So we use our skin as a sense of touch. Kulit kita adalah indera peraba, so we can feel something. So you can feel anything. Kamu bisa merasakan atau menyentuh sesuatu itu karena kamu punya sense of touch, indera peraba. So let's see, what do we use the sense of touch for? Kita pakai sense of touch itu untuk apa aja sih? We can use sense of touch to observe shapes, sizes, temperature, and textures. Jadi kita bisa mengamati bentuk, mengamati ukuran, mengamati suhu, mengamati tekstur itu dari sense of touch. So I will explain first about textures. Jadi kita teacher jelaskan dulu tentang tekstur ya. So there are several kinds of textures ya. Ada beberapa tipe tekstur. Ada yang rough, kasar. Ada yang bumpy, bergelombang. Ada yang smooth atau halus. And then other textures. Ya. So the first picture ya. This is a picture of sandpaper. Ya, sandpaper. Kertas pasir. So sandpaper, ya, kertas pasir, is usually used by construction laborers. Ya, it is used usually by construction laborers. Kertas pasir ini biasanya digunakan oleh pekerja-pekerja bangunan. They use this paper. Mereka menggunakan kertas pasir ini untuk menghaluskan permukaan kayu yang kasar biar jadi lebih halus. So the texture of sandpaper. Jadi tekstur sandpaper ini rough. So if you touch, sandpaper, it feels rough. Teksturnya itu kasar. And then how about bumpy wrap? Have you ever seen this bumpy wrap? So bumpy wrap, bumpy wrap ini biasanya digunakan untuk membungkus peralatan-peralatan elektronik yang biasanya baru dibeli, ya. It is usually used, ya, biasanya dipakai to wrap, untuk membungkus electronic devices that is new, ya. Jadi peralatan-peralatan elektronik yang baru biasanya dibungkus dulu dengan bumpy wrap to keep it safe, ya. So the texture of bumpy wrap as it feels bumpy, ya, bergelombang, ya, rasanya bergelombang. And then temperature, ya. So we can use the sense of touch. Indra peraba itu bisa merasakan temperatur, apakah panas atau dingin. So the first example, if you touch a hot kettle, ya, ketika kamu menyentuh permukaan kettle yang panas, so you can feel the kettle is hot, right? The temperature of the kettle is hot. Jadi suhu kettle itu feels hot, the kettle feels hot. Suhu kettle itu terasa panas ketika kita sentuh dengan kulit, because our skin is the sense of touch, ya. And then we can be aware of danger, right? So let's see. Yeah, you do know cactus, right? So if you touch the leaves of cactus, ya, ketika kamu menyentuh daun atau duri dari kaktus itu, it will hurt you. It feels hurt, ya, or it will make you bleed. Nah, kita bisa merasakan kaktus itu tajam atau berduri because we have sense of touch, right? Ya. When you touch a spiny cactus, ketika kita menyentuh kaktus yang berduri, and you can feel it is dangerous. So you can be aware of the danger because we have sense of touch, right? And then the next one is sense of touch helps us move around. Jadi indera peraba itu membantu kita berjalan, ya.
our skin in our foot helps us to move. Because if you don't have skin, kalau kita tidak punya kulit, and then you walk, it will be hard. Ketika kita tidak punya kulit dan kamu coba berjalan, itu akan sangat sulit, right? So, the conclusion is our ears give us our sense of hearing. Jadi telinga kita itu adalah indera pendengaran. And then sense of hearing help us to observe sound. Indera pendengaran membantu kita mengamati suara, ya, and then communicate, berkomunikasi dengan orang lain, and be aware of changes. Ya, jadi seperti tadi ada bayi menangis, kemudian ada suara sirene dari ambulans, itu kita bisa merasakan itu karena kita punya ears, sense of hearing. And then our skin gives us our sense of touch. Jadi kulit kita adalah indera peraba. Our sense of touch, indera peraba kita, helps us observe shapes, membantu kita mengamati bentuk, size and textures, ukuran dan tekstur. Be aware of danger, yeah, and then helps us move around. That's the conclusion of our lesson today. Your task is tugas kamu yang the first one. Take a look at the textbook on page 46 and number 1. Perhatikan textbook halaman 46 nomor 1 dan halaman 50 nomor 1. Hanya nomor 1 saja. Nomor 2-nya tidak usah dikerjakan. So you can do it in the textbook. Kamu bisa langsung mengerjakan di buku paket, or you can write down your answers, atau kamu bisa menulis jawabanmu di buku tulis. Okay, that's all for today. I hope you understand the lesson today. If you don't understand, if you have something to ask, ya, jadi kalau kamu punya pertanyaan lebih lanjut, you can have Zoom meeting with me or Miss Karis. Thank you very much for your attention and God bless you.